يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya. Kita berhadapan dengan bulan yang Allah muliakan, yaitu syahrul Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita malam hari ini telah memasuki malam pertama dari bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa terus menempuh aktivitas ibadah di bulan Ramadan untuk mencapai derajat takwa. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di dalam menegakkan Islam hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebelum salat tarawih dimulai, kami sampaikan beberapa informasi bahwasanya insyaallah sebelum salat akan diadakan atau dilaksanakan ceramah tarawih. Namun sebelumnya akan sampaikan sambutan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Haq, Bapak Agus Purwanto. Kepada beliau, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sedang hadir. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Maftuh Hasmun LC, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, sehingga beliau terus bisa memberikan tausiah-tausiahnya, memberikan siraman rohaninya, menyebarluaskan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Yang kedua juga kepada seluruh para sesepuh Masjid Baitul Haq, para pendiri Masjid Baitul Haq, dan juga Dewan Syuro Masjid Baitul Haq, dan juga pada seluruh pengurus RT, RW di lingkungan Perumahan Budi Gading yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tentu kepada Bapak Ibu semua jamaah sholat tarawih, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anak semua. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang sudah kita terima, dan tentu kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, dan tentu juga nikmat kesehatan. Yang kedua, salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama juga kami mewakili seluruh pengurus masjid, seluruh panitia Ramadan mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini tahun 1443 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang sudah kita rencanakan jauh hari ini bisa berjalan dengan baik, baik itu siam kita, puasa kita, sholat tarawih kita, kemudian juga tilawatul Quran kita,
dan juga ibadah-ibadah yang lain dalam rangka kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga dengan demikian kita bisa mendapatkan gelar takwa sebagaimana yang surah 183 ya, di surah Al-Baqarah tadi yang saya sampaikan di awal, menjadi insan mutakin, la'alakum tattaqun. Kemudian yang kedua yang kami informasikan pada Bapak Ibu semua, para jamaah sholat Isya dan Tarawih, insya Allah pada mulai sekarang ini ya, selama bulan Ramadan ini, kita akan menyelenggarakan semaksimal mungkin ya program-program yang ada di Masjid Baitul Khan yang sudah disusun oleh panitia ya. Karena alhamdulillah kita patut bersyukur juga pada hari ini sampai dengan saat ini, alhamdulillah pandemi COVID ya sudah semakin menurun, syarat datanya semakin melandai, sehingga kita insya Allah semakin nyaman beribadah ya, dan insya Allah Masjid Baitul Haq sepenuhnya akan kita buka bahkan selama 24 jam. Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa ibadah di sini selama 24 jam non-stop di sini insya Allah terbuka. Dan panitia juga sudah menyiapkan bagian keamanan untuk standby selama 24 jam. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu semua, di Dekam juga sudah mempersiapkan kepanitiaan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kami sudah mengamanahkan sebuah kepanitiaan yang diketuai oleh Pak Irwan Hidayat. Boleh berdiri Pak Irwan Hidayat? Ya, ini ketua panitia Ramadan kita yang sudah menyiapkan 12 agenda. Ya, yang boleh saya bacakan di sini pertama adalah seperti ini, ceramah Tarhib Ramadan. Oh, ini yang sebelumnya ya, selama Tarhib Ramadan sudah kita selenggarakan bersamaan dengan donor darah, dan kemudian ceramah tarawih seperti sekarang ini, dan juga ada iftar jama'i gratis. Nah, untuk ini mungkin Bapak Ibu semua bisa bergabung baik sebagai peserta iftarnya maupun juga sebagai donaturnya. Kemudian ada tadarus Al-Quran, kemudian juga nanti kita akan menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran, dan juga ada pesantren kilat yang selama ini 2 tahun terakhir ini kita tidak menyelenggarakan. Insya Allah mulai tahun ini kita akan selenggarakan lagi pesantren kilat. Kemudian juga ada lomba-lomba untuk anak-anak, kajian duha, dan juga tidak kalah penting adalah penerimaan siswa zakat, infak, sedekah. Kemudian nanti juga ada bakti sosial yang Bapak Ibu juga bisa berkontribusi. Nanti pengumuman selanjutnya akan diedarkan oleh panitia. Dan yang juga menarik, pada tahun ini kita akan selenggarakan itikaf 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ini mengobati kerinduan-kerinduan kita untuk bisa menikmati ibadah, terutama di akhir-akhir Ramadan nanti di masjid kita tercinta ini. Dan terakhir nanti kita tutup dengan sholat Idul Fitri. Demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sedikit pengumuman dari pengurus masjid. Dan tentu dalam penyelenggaraan kepanitiaan selama sebulan nanti banyak kekurangan dari kami. Untuk itu kami mewakili panitia dan juga pengurus CKM mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali sambutan saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Bapak Agus Purwanto, Ketua DKI Masjid Baitul Haq. Jamaah rahimakumullah, tagline kegiatan Ramadan pada tahun ini adalah kembali ke masjid raih berkah Ramadan. Alhamdulillah kami bersyukur, kita semua bisa hadir pada malam hari ini ikut meramaikan atau memakmurkan masjid kita dan insya Allah mendapatkan keberkahan Ramadan. Sebelum tausiah atau ceramah disampaikan, kami informasikan beberapa hal. Pertama, untuk kajian subuh besok bersama Ustadz Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, tafsir hadis dengan tema amalan-amalan penyempurna puasa. Kemudian ceramah
tarawih besok Ahad malam Senin bersama Ustadz Zufar Bawazir LC dengan tema mengapa kita harus menjadi orang bertakwa. Kemudian kita akan lanjutkan setelah sholat tarawih nanti dengan tadarus Al-Quran. Kami undang jamaah sekalian, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, untuk turut bertadarus Al-Quran dengan target satu juz setiap hari. Dan bagi yang mungkin bisa menyelesaikan atau tidak, yang tidak hingga selesai, persilahkan mungkin untuk baca lebih awal. Mari kita simak ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maftuh Asmuni LC. Pada beliau, insyaallah tema yang disampaikan adalah bergembira menyambut bulan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyamati minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Tema kultum kita pada malam hari ini adalah bergembira menyambut bulan rahmat. Bergembira menyambut segala karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amrun rabbani. Adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya maka mereka hendaknya bergembira. Dan hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka bisa jadi saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita masih mengeluhkan banyak hal. Bahan makanan mungkin mahal, mungkin ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah. Tapi ketahuilah bahwa bertemunya kita dengan Ramadan sebagai bulan rahmat, bertemunya kita dengan bulan Ramadan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan, apa yang sedang kita impikan saat ini. Bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kegembiraan itu jauh dari nilai-nilai kebenaran, gembira terhadap hadirnya duniawi, gembira dan bangga dengan datangnya pangkat dan jabatan, maka tentu hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Qarun diberikan nasihat la tafrah, jangan kamu bergembira, maka Allah katakan innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Lalu apa bedanya antara kegembiraan kita pada hari ini dengan kegembiraan yang dialami oleh Qarun? Maka perbedaannya adalah bahwa kita gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan apapun yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qarun ketika ia mendapatkan harta yang banyak, dia sombong, tidak mau menisbatkan dan mengakui bahwa apa yang diperolehnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku peroleh sebanyak ini semata-mata karena pengetahuanku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya layak dan pantaslah kita ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, yang jarak antara kita dengan orang-orang yang meninggal dunia setahun yang lalu jaraknya antara langit dan bumi.
Kalau ada orang yang sama-sama lahir, baligh bersama, atau orang yang baru masuk Islam, Islam bersama, kemudian yang satu meninggal dunia terlebih dahulu, dan yang satunya lagi meninggal dunia belakangan, bertemu dengan Ramadan, berpuasa, dan melaksanakan sholat, maka jarak antara yang meninggal dunia terlebih dahulu dengan yang berikutnya bagaikan antara langit dan bumi. Walaupun yang diamalkan oleh orang sebelumnya mulia, walaupun yang diamalkan sebelumnya orang sebelumnya adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam, yaitu jihad, sanamul Islam, jihad sebagai puncak dari amalan Islam. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Talhah bin Ubaidillah, dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah, di mana beliau menceritakan adanya dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dengan mengucapkan syahadat bersama. Lalu salah satu di antara mereka berjuang dan berjihad dan meninggal dunia, dan yang satu lagi meninggal dunia setahun berikutnya. Maka kemudian Talhah bin Ubaidillah bermimpi sedang berada di depan pintu surga. Lalu kharaja kharijun minal jannah, ada yang keluar dari surga memanggil. Yang terlebih dahulu yang dipanggil adalah orang yang meninggal dunia belakangan. Kemudian dia keluar lagi memanggil orang yang kedua yang meninggal dunia duluan dalam peperangan, yang mati syahid. Kemudian keluar lagi dan mengatakan kepada Talhah bin Ubaidillah, irji, pulanglah kamu belum saatnya untuk masuk ke dalam surga. Maka kemudian ketika beliau terbangun menceritakan hal itu kepada manusia, kepada para sahabat, dan para sahabat kemudian terheran-heran bagaimana mungkin orang yang berjihad di jalan Allah, yang pahalanya tidak diragukan lagi betapa besarnya, ternyata tidak mampu untuk mengalahkan orang yang meninggal dunia belakangan, yang mati di atas kasurnya. Maka hal itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Kenapa kalian bingung? Tidak perlu bingung. Maka mereka kemudian menceritakan, kaifa ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulaini istihadan tsumma istushhida. Orang yang laki-laki ini yang meninggal dunia duluan, dia berperang sampai syahid, sementara yang satu lagi meninggal dunia setahun berikutnya dalam keadaan tidur di atas ranjang. Maka Rasulullah kemudian bertanya, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah orang kedua ini hidup setelahnya 1 tahun? Bala ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza, lalu dia mendapati Ramadan dan mengerjakan sholat sedemikian sujud, sedemikian banyak sujud. Bala ya Rasulullah. Maka fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi, kata Rasulullah. Jarak antara keduanya lebih jauh, ab'ad, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang, bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa melaksanakan sekian banyak ibadah sholat. Yang dalam riwayat Abu Hurairah, sholat yang kita kerjakan selama 1 tahun kurang lebih sittata alafi sajdah, yaitu 6.000 rakaat, yang kalau kemudian kita kalikan ternyata 17 rakaat kali 365 hari, kurang lebih 6.000 rakaat. Maka hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita bersyukur sekali kita berjumpa dengan bulan rahmat ini. Ini adalah bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya Ramadan. Dan karena itu karunia yang begitu besar ini jangan kita sia-siakan. Mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, rahma anfu rajulin, celakalah orang laki-laki, merugilah orang laki-laki, adraka Ramadan, yang dapat Ramadan, ketemu dengan Ramadan tapi tidak ngapa-ngapain. Fumang salaho, kemudian Ramadan berlalu begitu cepat, tidak terasa berlalu, sementara tidak ada amal istimewa yang dilakukan, sehingga menyebabkan dosa-dosanya tidak terampuni. Banyak dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah,
tsumman salakha qabla an yughfara lahu. Ini adalah orang yang celaka, orang yang binasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah bahwasanya di bulan Ramadan ini kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda khususnya adalah ibadah puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa puasa diberikan pahala yang begitu berlimpah, yang sangat banyak sampai tidak disebutkan jumlahnya. Oleh karenanya ibadah-ibadah yang hanya menjadi kriteria khusus bulan Ramadan, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan biasa di bulan-bulan yang lainnya. Tapi ada ibadah-ibadah yang hanya kita temukan di bulan Ramadan ini. Seperti sholatul tarawih. Walaupun di bulan yang lainnya ada qiyamul lail, tapi sholat tarawih kita kerjakan secara berjamaah. Dan kita hampir-hampir tidak pernah melewatkan 8 rakaat kita di sholat tarawih ini. Ada tafsir shaim, ada i'tikaf, ada Lailatul Qadar, dan yang lain sebagainya. Adalah amalan-amalan yang sangat berarti bagi kita sebagai manusia dengan usia yang pendek. Salah satu yang menjadi penyebab turunnya Lailatul Qadar, sababun nuzulnya adalah irinya sebagian sahabat terhadap amal-amal orang terdahulu dengan usia yang sangat panjang, kemudian mereka mendapatkan kesempatan ibadah yang sangat banyak. Tetapi jangan khawatir bahwa umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan. Kullu amali ibni Adam yudha'afu bi asyri al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Bahwa kebaikan yang kita lakukan baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan lipat ganda pahala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan yang lainnya amal hasanat kita sedikit, di bulan Ramadan insya Allah akan semakin banyak. Dan semakin banyak hasanat yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Oleh karenanya, mari kita sambut Ramadan ini dengan satu doa. Yang doa ini walaupun dibaca oleh Rasulullah setiap bulan ketika berada di hilal Ramadan, tetapi berada di bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, afdalus syuhur, bulan yang paling utama, tentu hal ini jauh lebih berhak untuk kita baca. Doa Rasulullah ketika bertemu dengan awal Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan juga Al-Imam Ad-Darimi, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan ini untuk kami dengan penuh keberkahan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita baca setiap kita berada di awal bulan. Nah, ketika di malam bulan Ramadan pertama seperti ini, kita diberikan kabar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kabar yang ternyata hari ini, malam ini ada yang memanggil-manggil kita. Sehingga kalau saat ini kita melaksanakan sholat tarawih, pada hakikatnya adalah kita sedang memenuhi panggilan suara tersebut. Dan ini adalah informasi yang dikabarkan oleh Rasulullah dan pasti kita mengimaninya dan mempercayainya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ketika kita berada di malam pertama seperti malam ini. Mungkin sebagian saudara kita malam pertama bukan malam ini tapi kemarin. Maka sufidat asyayatin wa maradatul jinni. Setan-setan akan dibelenggu, demikian pula jin-jin yang membangkang. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan semua pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq
minha babun, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wa yunadi munadin. Ini informasi dari Rasulullah. Wa yunadi munadin. Ada yang memanggil-manggil kita. Nggak dengar kita, tapi kita yakin ada pada malam hari ini. Wa yunadi munadin, ada yang memanggil-manggil kita, ya baghiyal khairi, wahai para pemburu kebaikan, aqbil, kerjakan, tambahkan kebaikan-kebaikanmu. Kalau dulu di bulan-bulan yang lainnya kita malas melakukan kebaikan, sedikit yang kita kerjakan, maka di bulan Ramadan ini jangan sama. Harus kita tambah, tilawah kita tambah, sedekah kita tambah, qiyamul lail kita tambah. Semua kebaikan yang Allah hadirkan dalam hidup kita tambah. Dan bagi kalian yang suka berbuat maksiat, yang masih suka berbuat dosa, juga dipanggil oleh suara ini. Wa ya baghiyasy syarri, wahai pemburu keburukan, aqsir, kurangi kemaksiatanmu, kurangi keburukanmu. Ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Siapapun yang melakukan amal kebaikan di bulan mulia, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan di bulan yang mulia, dia juga akan dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan malam pertama ini menjadi starting kita untuk mengazamkan diri kita. Mari kita sama-sama saling menasihati satu dengan yang lainnya, saling mengajak satu dengan yang lainnya untuk selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, serta sebagai tanda kita bergembira terhadap karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga. Masuk surga tidak cukup dengan amal kita saja, tapi kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan inilah kita akan mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira Ustaz Maftuh Asmuni LC atas tausiah yang disampaikan, insyaallah menjadi motivasi kita untuk terus beramal soleh, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di Ramadan tahun ini. Mari kita lanjutkan dengan salat tarawih yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tarmizi dan Bilal Ustaz Sunardi. Salat tarawih dilaksanakan dalam 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, dan salat witir 3 rakaat 1 salam. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا صلاة سنة التراويح في ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله
أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صلاة سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلاة سنة ترى في ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا من الله والنعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
صلاة سنة التراويح في ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وبالآخرة راغبين وبالقضاء راضين ولنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى شريرات الكرامة قائدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديبة متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن اللبن والعسل مصفين شاربين بأكواب وباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه ليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلاة سنة من الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. نويت صوم شهر رمضان جميعها فرضا لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.